कौन करछु कि रे ବିରି ଚକୁଳି। चकुली राति 12 ଏ चकुली ଚକୁଳି। करछु ହଁ राति 12टा हेलानी तो चकुली बनछु एबे ହଁ ଚକୁଳି ଆଜି ଚକୁଳି ଖିଆ ହବ जा ଚକୁଳି बना ଭେଦେଇକି भलो से बना मु भी खाइबी ହଉ ଚାଲି ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଚକୁଳି साला ଖାଇ राति 12टा हेलानी ଆରେ ରାତି 12ଟା ହେଲା କଣ यही टोका एबे ଇଏ ହେ ଚକୁଳି चकुली सहित कौन खाइबो ଚକୁଳି ତରକାରୀ की तरकारी बा ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ତରକାରୀ। बाबा सोयाबीन आलू तरकारी खाइबो ठीक अछि बना खाइबा कौन पकैछिलो बाप ଏଥିରେ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ବିରି को ବିରି ଚାଉଳ ବିରି ଚାଉଳ ପକେଇଛୁ आए भारी बढ़िया है तो भारी टेस्टी है बस तो चकुलीटा भारी टेस्टी है ଇଏ ଚକୁଳି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମା ମୋତେ ଚକୁଳି ବନେଇକି ଦଉଥିଲା ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଚକୁଳି ବନେଇକି ଦଉଛି ବାଃ କି ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆଉ ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ଏବେ ଚକୁଳି ଆଉ